Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu yukafi mazidah. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdhan mursalin hamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا العلم لدني والمشرب صافي الهني يا وهاب يا غني. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين دهر الداخلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف مسلم بن إمام شيخ العلامة محمد بن عمر بن جمال في تأليف مقال الناصين بحفظ شائر الدين إلى أن قال رضي الله تعالى ونفعنا به وبعلوم في الدارين آمين. ورضي الله تعالى عنكم أجمعين. فائدة في رتبة حضور القلب. اعلم أن دعاء مخ العبادة كما جاء في الحديث لأن داعي شرطه الذلة والخضوع والاستكانة والحرمة لله تعالى والتعظيم ورفع الهمة والحضور، وإلا فهو كالمتلاعب ولا يقبل الله الدعاء من قلب ساهل لاهٍ. فافهم الحديث. فكذا مخ كل عبادة وروحها وحياتها ونورها إنما هو التعظيم لله والحرمة له المقتدي لحضور القلب في كلها، وأيضا قبولها والجزاء عليها وكمالها وتضعيف ثوابها ورضا الله عن صاحبها بسببها. كل هذا على قدر قوة التعظيم لله سبحانه وتعالى فيها في جميع أجزائها وقوة استغراق القلب في ذلك. ومن شاء فليقلل أو يكثر. قال الإمام الغزالي رحمه الله في الإحياء: ركعتان من عارف بالله تعالى أفضل من عبادة العابد ولو أمر 1000 سنة 1000 عام. وهذا التبديل كله لأجل اجتماع ما ذكرناه وكماله في العارف بالله والعبادة مع الغفرة إلى آخر. والله أعلم. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya yang melimpah ruah di setiap saat, waktu, detik, nafas kita apapun selama ini, saat ini, akan datang yang telah kita nikmati, miliki semua tanpa terkecuali bagian daripada nikmat Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala terhadap setiap kita. Atas nikmat kembali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita saat ini di rumahnya sebagai tetamunya, datang setiap kita alhamdulillah menyusulannya suruh Nabi-Nya Muhammad, syariatnya, melaksanakan apa yang menjadi perintahnya, perintah Nabi-Nya Muhammad, semata taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kumpulkan kita saat ini di salah satu taman daripada taman surganya untuk sedikit memahami apa yang pernah disampaikan olehnya, dituliskan oleh Nabi-Nya Muhammad, para pewarisnya, sebagai kunci kebahagiaan, kesuksesan bagi setiap kita dunia akhirat. Kita berhadap Allah Subhanahu wa taala sebab berkah semua itu Ya sempurnakan segala nikmat-Nya kepada kita dan digolongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmat-Nya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan ke hadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabat, pengikut dan para pencinta. Kita berharap semua kita digolongkan oleh Allah sebagai pengikut dan pencinta Nabi kita Muhammad. Allah jadikan kita hamba yang dicintai, yang dicintai oleh Nabi-Nya Muhammad. Kita berharap kalau Allah masukkan kita ke dalam surga bersama Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Minggu yang lalu sudah dijelaskan oleh beliau dan diberikan masukan motivasi terhadap setiap kita untuk kita melakukan amal-amal akhirat yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diminta oleh beliau untuk berniat, dan tidak diterima amal-amal kebaikan itu yang mendekatkan diri kepada Allah kecuali dengan niat yang murni karena Allah Subhanahu wa taala, yang tidak seseorang hamba menyekutukan dalam ibadahnya sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengatakan ikhlas itu merupakan perkara yang amat sangat langka sekali, dan ia merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang dipilih, dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala dengan sebabnya ia melipat gandakan pahala dalam amal yang sedikit. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki dengan sedikit darinya kerusakan yang ada dalam umur kita yang banyak. Alhamdulillah, kita
kita kedatangan tamu mulia Al-Habib Hasan Segaf dari Tarim, asal beliau dari Baydha. Maaf. Panji mana Panji? Siapa yang terjemah? Hah? Tidak bawa orang terjemah? Tidak. Ya, khair, mudah-mudahan berkat kehadiran beliau pagi hari ini. Ada mic satu lagi kah? Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan insyaallah, keberkahan bagi setiap kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan ini sebagai pertemuan bagi setiap kita insyaallah sampai kelak dia di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah mengatakan seseorang itu nanti kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan bersama siapa yang ia cintai. Dan kita akan duduk kelak di hari kiamat bersama siapa yang kita sering duduk bersama mereka nanti di dunia kita. Kita berkumpul sekarang insyaallah namanya menghasilkan perkumpulan nanti di sana insyaallah di surga Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dengarkan, saya berusaha semampu saya yang bungul ini untuk menerjemahkan apa yang beliau sampaikan, dan saya sebelumnya minta maaf kalau ada kurang atau lebih, atau beliau sampaikan A saya sampaikan Z dalam ceramah beliau. Jadi saya mengharap antum dengarkan. Saya berusaha semampu saya untuk menerjemahkan, dan kita mintakan waktunya kepada beliau. Salam Habib Hasan, falyatafaddal mashkuran ma'jura. Sallallahu ala Muhammad. Udhkuru salata ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi yujibu man sa'alah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan seluruh sekalian alam, dan segala puji bagi Allah yang selalu insyaallah ia memenuhi doa siapapun yang memohon kepadanya. Wala yukhayyibu man ammalah. Dan tidak pernah menyia-nyiakan setiap orang yang memiliki angan-angan terhadapnya. Man ihtada bihi ma dhal. Siapapun yang berlindung kepadanya tidak akan sesat. Wa man da'ahu ma qal. Dan siapa yang berdoa kepadanya, memohon kepadanya, insyaallah dia tidak akan jauh darinya. Wa man i'tazza bihi ma dhal. Siapapun yang namanya merasakan kemuliaan dengan Allah semata, dia tidak akan hina. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashab sayyidina Muhammad wa ala atba'i sayyidina Muhammad wa alaina ma'ahum wa fihim bimannihi wa karamihi innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Amma ba'da al-hudur jami'an. حضور الحبيب هاشم الشيخ أبو بكر بن سالم وناظر المسجد وخطيبه وجميع الحاضرين والحاضرات، حفظ الله الجميع، بارك الله في الجميع، وأسعد الله الجميع، آمين آمين يا رب العالمين. Tadi beliau mengucapkan salawat salam terhadap Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua kita, dan beliau mengatakan terima kasih kepada setiap yang ikut andil atau pengurus masjid dan semua yang hadirat baik laki dan perempuan saat ini. سنتكلم في هذه الدقائق المعدودة عن أهمية الدعاء. Saya akan namanya sedikit mengupas di waktu yang singkat ini tentang pentingnya berdoa. والدعاء يقول العلماء هو الواسطة بين العبد وبين ربه. Doa menurut pendapat ulama ia adalah pelantara antara seseorang hamba dan Tuhannya. والدعاء هو مخ العبادة وأصلها كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Doa adalah kunci ibadat dan asal ibadat sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقد وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم تحث المؤمن والمسلم على التجائه إلى ربه جل جلاله وتعالت عظمته. Dan kita dapatkan banyak dalam kitab suci Al-Quran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai hamba yang beriman dari kaum laki-laki dan perempuan untuk selalu berlindung atau kembali kepada Tuhan kita dengan berdoa di antaranya. Su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam min qibali ba'd ashabihi wa qila min qibali al-yahud.
Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat atau dari seorang Yahudi, أربنا قريب فنناديه أم بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه. Mereka mengatakan, apakah Tuhan kita ini jauh setelah kita menyerunya, memanggil, artinya mengeraskan suara kita ketika kita memohon kepadanya, atau Tuhan kita Allah ini dekat sehingga kita tidak harus mengeraskan suara atau pelan saja dalam berdoa memohon kepadanya. فأنزل الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya, jika bertanya kepada engkau ya Muhammad, hambaku tentang aku, katakan aku dekat. وقربه معنوي سبحانه وتعالى. Dan dekatnya Allah itu secara ma'nawi. وهو أقرب إلينا من حبل الوريد. Dan dia Allah lebih dekat dari kita dari urat nadi kita sendiri. وجاء في آية أخرى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. Siapakah yang mampu untuk memenuhi keinginan orang-orang yang muttar, orang-orang yang membutuhkan sangat, dan memenuhi orang-orang yang memohon kepadanya. فالمؤمن يسأل الله جميع حاجاته الدينية والدنيوية. Layaknya sebagai setiap mukmin untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semua yang menjadi kebutuhannya, baik kebutuhan agama dan dunianya. قال الله تعالى مخاطبا لإبراهيم عليه السلام سلني ولو ملح طعامك. Allah Subhanahu wa taala pernah menyatakan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, mintalah kepadaku walaupun hanya garam untuk makananmu. والله من عادته أنه يغضب من عبده إن لم يسأله. Dan Allah kebiasaannya dia akan murka kepada seseorang hamba jika ia tidak memohon kepadanya. يقول القائل الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. Seorang syair mengatakan Allah Subhanahu wa taala ia akan murka jika engkau tidak memohon kepadanya, dan anak Adam manusia akan murka jika engkau memohon kepadanya. من عادة البشر أنه يضجر من كثرة السؤال والأسئلة والطلب. Termasuk kebiasaan manusia, dia akan merasa risih dan tidak suka kalau orang banyak namanya meminta kepadanya memohon. لكن إلى هنا عكس ذلك يحب الملحين في الدعاء. Akan tetapi Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala malah ia suka orang-orang yang memaksa untuk meminta kepadanya. ولكن الدعاء له ضوابط وله شروط وله أركان. Tapi doa itu memiliki rukun, syarat-syarat dan ketetapan. قال العلماء قالوا شروط الدعاء المستجاب لنا. Ulama mengatakan syarat-syarat untuk doa kita dikabulkan oleh Allah 10 يبشر الداعي بإفلاحه. 10. 10. Ada 10 syarat, di antaranya seseorang yang berdoa itu harus memperbanyak doanya dengan sungguh-sungguh. طهارة القلب من الحقد والحسد. لا يمكن أن يستجيب الله للحاقد والحاسد. Yang kedua, bersihnya hati dari sifat namanya iri dan dengki. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa orang yang memiliki sifat iri dengki dalam hatinya. وصلاح لا بد يكون صالح خرج به الفاسق والعاصي المذنب المقصر إلا إن تاب. Dan harus ia berupaya untuk menjadi seseorang yang baik. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa orang-orang yang fasik kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. وكذلك الندم على التقصير فيما فات عند واستشعاره الخضوع والتذلل لله أثناء الدعاء. Dan diantaranya juga setelahnya menyesal atas apa yang pernah ia lakukan dari kesalahan, dengan namanya ketika dia berdoa dia merasakan hina dan merendah di hadapan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. وهذا الشرط الذي سنذكره مهم جدا في هذا الزمان. Dan ini syarat yang tadi disebutkan termasuk sesuatu yang amat penting di masa ini. وحل قوت حل القوت الطعام والأكل لابد يكون من حلال. قال النبي لمعاذ أطب مطعمك تستجب دعوتك. Dan termasuk makan dari makanan yang halal. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada salah satu sahabatnya, makanlah yang halal maka doamu akan selalu diterima oleh Tuhanmu Allah. كثير من في هذا الزمان كثير من الناس لا يبالي بالأكل أو يؤكل أهله أحلال أم حرام، ربا أو غير ربا، نسأل الله العافية والسلامة.
Dan banyak di masa ini seseorang memberikan makan untuk dirinya atau memberikan makan kepada keluarganya, dia tidak peduli yang halal atau haram, riba atau lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita darinya. كذلك الشرط الآخر ولا تدعوا بمعصية قال النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. Dan jangan kita berdoa untuk hal sesuatu yang maksiat, karena Rasulullah pernah mengatakan ya Allah Subhanahu wa taala akan namanya penuhi permintaan kalian, permohonan kalian, doa kalian selagi kalian tidak namanya berdoa untuk suatu dosa atau namanya memutus tali silaturahmi. كذلك اسم يناسب أن تنادي الله باسم يناسب الدعاء فلا ينبغي أن يقال اللهم ارحمني ارحمني يا قهار ارحمني يا جبار ارحمني يا لا يناسب اللهم ارحمني يا غفور يا رحيم. وإذا تريد تدعي على ظالم أو متجبر اللهم اهلكه يا رحيم لا يناسب اللهم اهلكه يا جبار يا قهار. فالاسم من أسماء الله لابد يكون مناسب للدعاء. Dan juga ketika kita berdoa, kita menyesuaikan doa kita dengan nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita minta memohon kepada Allah doa agar Allah rahmati kita, maka kita mengatakan ya Allah rahmati aku wahai Zat yang Maha Penyayang. Begitu juga ketika kita mungkin berdoa untuk selain kita yang menzalimi kita, ya Allah namanya celakakan yang zalim kepadaku wahai Zat yang Jabar yang Maha Perkasa. Jadi kalau bisa sesuaikan namanya permohonan kita ketika kita minta kepada Allah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. الشرط الآخر الإلحاح في الدعاء قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول يا ربي يقول قد دعوت فلم يستجب لي فيترك الدعاء. Dan juga kita harus namanya terus menerus berdoa, karena Rasulullah pernah mengatakan Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan permohonan kalian selagi tidak terburu-buru. Yaitu terburu-buru, Rasulullah ketika ditanya, yaitu seseorang ketika berdoa dia mengatakan aku selama ini sudah berdoa tapi tidak dikabulkan sampai saat ini oleh Tuhanku Allah Subhanahu wa taala. والعلماء استنبطوا رضي الله عنهم مواطن هي أقرب للإجابة. الله يستجيب في كل وقت وهو موجود في كل وقت سبحانه وتعالى، لكن فيه أزمنة أقرب إلى استجابة الدعاء. Dan juga kita harus memilih namanya waktu-waktu yang di waktu tersebut Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa. Walaupun setiap waktu Allah ada, tapi ada waktu-waktu masa-masa yang Allah Subhanahu wa taala akan lebih dekat untuk mengabulkan doa kita. الوقت الأول هو جوف الليل الآخر. Waktu yang pertama yaitu di tengah malam yang terakhir. وهو أقرب الأزمنة إلى استجابة الدعاء. Ia merupakan masa yang lebih dekat Allah Subhanahu wa taala untuk kabulkan doa kita. جاء في الحديث الصحيح في مسلم وغيره أن الله ينزل في رواية ينزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من طالب حاجة هل من مستغفر هل من تائب فأتوب عليه. Ada riwayat yang sahih mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan atau Allah Subhanahu wa taala ia turun, yaitu maknawi bukan hakikatnya, bahwasanya Allah mengatakan kepada kita yang di malam hari pertengahan malam hari terakhir, apakah ada yang memiliki keinginan, memiliki hajat atau memiliki namanya harapan kepadaku, maka aku akan penuhi semua itu darinya. الوقت الثاني بين الأذان والإقامة. Begitu juga waktu yang kedua antara adzan dan qomat. وهو سنة. Dan ia sunnah. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله في الحديث الصحيح الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب فادعوا. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, doa antara adzan dan qomat itu dikabulkan oleh Allah, maka berdoalah kalian. الوقت الثالث بعد الصلوات. Waktu yang ketiga setelah melaksanakan salat 5 waktu. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أقرب للإجابة؟ قال دبر الصلوات المكتوبة وجوف الليل الآخر. Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, kapan doa itu jauh lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau mengatakan setiap kali seseorang melaksanakan salat 5 waktu dan di tengah malam yang terakhir. كذلك فيه ساعة في الجمعة وهذا خاصة بيوم الجمعة. Dan juga khusus di hari Jumat, di waktu yang ada di hari Jumat itu. واختلف العلماء فيها فقيل إنها عند صعود المنبر إلى عند صعود الخطيب إلى المنبر وهو أقرب الأقوال، وقيل الساعة الفاطمية، وقيل بين الخطبتين، وقيل بين الصلاة وبين الخطبة وما إلى ذلك.
Dan di hari Jumat ada waktu yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk Allah kabulkan doa kita melalui Nabi Agung Muhammad. Ada yang ulama beda pendapat, ada yang mengatakan ketika imam naik mimbar. Ada yang mengatakan saat Fatimiyah itu sebelum maghrib. Sebelum maghrib, asar sebelum maghrib. Ada yang mengatakan antara dua adzan dan lain sebagainya. وفيه وقت آخر وهو مهجور وهو عند نزول المطر قال النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب الدعاء أثناء نزول المطر فيستحب للمؤمن أن يكثر من الدعاء أثناء نزول المطر. لماذا؟ قالوا لأن المطر رحمة فيستحب التعرض لرحمة الله أثناء نزول المطر. Begitu juga termasuk waktu yang mungkin banyak yang orang meninggalkannya, yaitu ketika turunnya hujan. Ketika turunnya hujan itu, ya hujan adalah bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan saran kepada kita agar ketika turun hujan itu kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ia lebih dekat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi thalathah ashkhas tustajab da'watuhum. Dan dalam 3 orang yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Al-awwal qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-walid. Yang pertama adalah orang tua. فلذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء على الولد لأن دعوة الوالد طريق السماء تعرفها. Doanya orang tua, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang tua untuk mendoakan tidak baik terhadap anaknya, karena doa seorang tua itu tahu jalannya menuju Allah Subhanahu wa taala. بعض الناس يؤذيه ابنه أو بنته فمن الزعل ومن الغضب يدعو عليه اللهم اهلكه اللهم أزله اللهم ثم تستجاب دعوته ثم بعد ذلك يتندم حيث لا ينفع الندم. Ada kadang-kadang orang tua karena melihat anaknya nakal, mucil, tidak suka, kemudian ia mendoakan tidak baik. Ya Allah, mudah Allah namanya hinakan dia, Allah namanya Allah hukum dia, Allah dan sebagainya. Sehingga setelah itu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ia lihat pada anaknya kemudian ia menyesalinya. يذكر عن كثير من أولياء وصلحاء تريم أنه كان إذا غضب على أولاده أو على أحد يقول لبوك الجنة لبوك الجنة. هذه الدعوة الكبيرة لبوك الجنة يعني لوالدك الجنة. Ini dinukil kebiasaan orang-orang yang ada di Tarim itu, orang-orang soleh, ketika mereka mungkin kesal terhadap anaknya, maka ia mendoakan, bagi ayahmu surga Allah Subhanahu, bagi ayahmu surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika ayahnya melihat anaknya membuat ia kesal, tapi ia sabar dengan itu dan ia mendoakan agar Allah berikan kebaikan baginya, karena doa orang tua itu terhadap anaknya itu mustajab. كذلك مع الوالد الوالدة لا شك. Begitu juga bagi doa orang tua yaitu ayah, begitu juga ibu. والوالد بالنسبة يعني كما عرفه الفقهاء هو من أولدك أو من أولدك، يعني أبوك جدك جد جدك، هؤلاء يستجاب دعوتهم في كل ذراريهم. وكذلك أمك هي من أولدتك أو أولدت من أولدتك. جدتك تستجاب دعوتها فيك وفي أولادها وفي ذراريها. Yaitu orang tua, itu ayah adalah seorang yang melahirkanmu dan orang yang melahirkanmu sampai ke atas, yaitu abah kita, kai kita dan seterusnya. Begitu juga ibu kita. Ibu itu seorang yang melahirkan kita, yang melahirkannya dan melahirkannya, itu ibu kita, nenek kita dan seterusnya. Doa mereka itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi keturunan mereka. كذلك الثاني دعاء المسافر. Yang kedua doanya orang musafir, mustajabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. ما الحكمة قالوا في المسافر؟ Apa hikmah mereka ulama mengatakan dalam musafir itu Allah kabulkan doanya? قالوا لأنه يعد غريب والله سبحانه وتعالى يكرم الغريب ويرحمه كما أنه ينبغي لمن كان غريبا في بلد أن يكرمه أهل تلك البلد لأنه غريب. Kenapa? Karena ia adalah orang yang asing. Karena dia musafir, asing di tempat ia berdiam ketika dia musafir. Karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang yang gharib, orang yang asing. Allah memuliakannya dan Allah Subhanahu wa taala akan menjamunya dan lain sebagainya. Begitulah dianjurkan bagi kita secara syariat untuk memuliakan, untuk menghormati, menghargai
namanya orang-orang yang gharib, yang asing atau orang musafir ke tempat kita karena mereka tidak tahu siapa di situ, maka kita secara syariat untuk menghormatinya, menghargainya, namanya berupaya untuk memenuhi kebutuhannya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala lakukan itu terhadap mereka. وقد ذكر سابقا أن رجلا من التجار خرج في سفر في تجارة. Ada kisah menyatakan bahwasanya ada seseorang pedagang yang ia melakukan perjalanan untuk melakukan perjalanan dagang. ففي أثناء الطريق هجم عليه لص. Di tengah jalan namanya ia dirampok. فأخذ ماله. Maka mereka mengambil hartanya semua. وأعطاه ماله كله. Dan ia berikan semua harta yang dimiliki olehnya. ثم قال له أنا لا أريد المال أنا أريد رأسك أريد أقتلك. Maka mereka mengatakan kepada namanya pedagang itu, kami tidak menginginkan nama harta, tapi kami ingin namanya memotong lehermu atau membunuhmu. قال إذا كان لابد فأذن لي أن أصلي ركعتين. Maka ketika ia mendengarkan kalimat itu dari perampok itu, maka dia mengatakan, aku minta izin untuk melaksanakan 2 rakaat salat. صلى ركعتين ودعا الله في السجود. Maka ia salat 2 rakaat dan memohon kepada Allah dalam sujudnya. وكان من ضمن دعائه دعاء الكرب. Dan termasuk doa yang dia baca adalah doa yang dalam kesusahan. وهو لا إله إلا الله العظيم الحليم. Itu kalimatnya la ilaha illallah al-azimul halim. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. La ilaha illallah rabbul arsyil karim. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم. La ilaha illallah rabbus samawati rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Itu doa yang beliau di antara yang dibaca. كرر هذا الدعاء 4 مرات. Yang mengulangi doa itu 4 kali. قال فإذا بملك من الملائكة ينزل من السماء الرابعة. Maka tiba-tiba malaikat dari langit yang keempat, dari kami yang keempat turun. فقتل ذلك اللص. Maka ia membunuh namanya perampok itu. ثم جاء إلى التاجر. Kemudian ia mendatangi pedagang itu. فقال له التاجر من أنت الذي أنقذني الله بك. Maka pedagang itu mengatakan, siapa engkau yang menyelamatkan aku dengan sebab engkau dari perampok itu? قال أنا ملك من السماء الرابعة. Beliau mengatakan, saya adalah satu sosok malaikat dari langit yang keempat. لما دعوت بالمرة الأولى ضجت السماء الأولى والمرة الثانية ضجت السماء الثانية وفي المرة الثالثة ضجت السماء الثالثة والرابعة ضجت السماء الرابعة فأمرني الله أن أغيثك. Ketika engkau berdoa dengan kalimat tadi itu, doa yang kesusahan itu yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad, maka pertama kali engkau namanya baca doa itu, maka goncang langit pertama, ketika engkau baca yang kedua goncang langit yang kedua, ketika engkau baca untuk ketiga kali goncang langit yang ketiga, ketika engkau baca untuk keempat kalinya goncang langit yang keempat, sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku untuk membantumu. الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم المظلوم. Yang ketiga doa seorang yang dizalimi. المظلوم قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب نسأل الله العافية والسلامة. Rasulullah mengatakan, hati-hati kalian terhadap doa orang-orang yang dizalimi, karena doa mereka itu tidak ada antara Allah dan doa mereka itu hijab penghalang. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita darinya. فينبغي للمؤمن أن يتحرز عن ظلم الناس. Maka selayaknya bagi setiap mukmin untuk dia menjaga dirinya jangan sampai menzalimi seseorang. قال القائل أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما يدريك ما صنع الدعاء سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء سيأتي وقتها المناسب. Kurang lebih artinya panah atau doa yang dilakukan oleh seseorang di malam hari itu dari orang yang dizalimi oleh seseorang, ketika dia berdoa maka doa itu pasti akan namanya mengena, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga doa yang dipanjatkan itu akan mengena seorang yang didoakan atasnya itu, cuman tinggal waktu aja. Jadi waktunya, ketika datang waktunya, maka apa yang diminta oleh seorang yang dizalimi itu terhadap orang yang menzaliminya akan terjadi. وفي الأخير لابد للمؤمن أثناء الدعاء أن يحسن الظن بربه، لا يقول أجرب احسن الظن بربك وتيقن أنه سيستجيب لك قبل أن تدعوه. Dan yang terakhir yang termasuk penting, kita ketika berdoa itu yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Jangan sampai kita tidak yakin, karena namanya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita kadar keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibn Athaillah Al-Iskandari fi hikmah, "Idza antaqa lisanaka bidu'aihi fa'lam annahu yuridu an yu'tiyak." Imam
bin sahabat Deka bin Athaillah Sakandari dalam hikamnya beliau mengatakan, jika Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan lisanmu untuk mengucapkan doa, maka yakinilah, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan engkau sesuai dengan yang kau minta darinya. لولا إرادته إعطائنا لما ألهمنا الطلب. Kalau Allah tidak menginginkan untuk memberikan kita, maka Allah tidak ilhamkan kita untuk meminta. وقت. مرحبا. والله أعلم. Wallahu a'lam. Kalau ada yang antum mau tanyakan, fadhal. Kalau ada yang mau ditanyakan, fadhal. Ya, artinya beliau ngajak kita untuk selalu berdoa, sebagaimana Allah perintahkan kita untuk selalu berdoa. Kalau mau mengeluh curhat sama Allah Subhanahu wa taala, terutama curhatnya di malam hari dan di waktu-waktu yang belum disebut tadi, antara adzan dan qomat, habis salat 5 waktu, begitu juga di malam. Alhamdulillah antum sebelum subuh sudah keluar dari rumah untuk salat ke masjid. Walaupun dalam posisi antum jalan tidak jadi masalah. Apalagi kalau antum sudah di masjid, antum sudah salat, itu waktu yang luar biasa dalam kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana beliau sebutkan tadi, tapi ada syarat-syarat yang harus kita lakukan tadi. Insyaallah. Lain tanyakan, fadhal. Minta apa bang, jangan takut sama Allah Subhanahu wa taala. ورد عن سيدنا عمر كما روى الترمذي وغيره أن سيدنا عمر قال أن الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذا سن الفقهاء في الدعاء أن تصلي على النبي في البداية وفي الوسط وفي الأخير، فإنه من أقرب استجابة للدعاء الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. Juga sebagaimana diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab, sebagaimana riwayat Imam Tirmidzi dan lainnya, bahwasanya beliau mengatakan doa itu akan bergantung antara langit dengan bumi, artinya tidak terangkat sampai seseorang itu berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka termasuk yang harus kita perhatikan, kata ulamanya, kalau bisa sebelum kita memulai doa itu berselawat, dan di tengah-tengah doa itu berselawat, dan setelah doa itu akhir doa itu berselawat. Insyaallah dengan selawat yang diterima oleh Allah itu, doa yang kita minta antara selawat itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, terangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadhal. Kalau tidak, kita berdoa dengan selawat kamilah. Selawat kamilah doa luar biasa. Kalau antum tidak ada pertanyaan, kita selawat. Mumpung ada Habib, orang baik. InsyaAllah beliau minta salat isyraq berjamaah. InsyaAllah nanti Habib jadi imam salat kita. Fadhal, kalau ini tanyakan silakan, mumpung ada beliau. Kalau tidak, kita baca selawat kamilah 10 kali. Mudah-mudahan hajat kita Allah penuhi, dan hajat setiap yang bersedekah, berdonasi untuk memakmurkan Masjid Jami' Ar-Raudhah, hajat-hajatnya juga insyaallah dikabulkan oleh Allah, dimudahkan jalannya oleh Allah, diberkahi. Ibu-ibu kalau mau tanya, fadhal. Mumpung ada Habib Hasan, bang. Doa kaum ibu ini mustajab, kata beliau.
بعض يسأل إذا ندعو الله ونسأل أن يردنا بلايا كذا هل لابد كذا في الدعاء أو لابد؟ ذكر هذه المسألة صاحب بشرى الكريم أن بعض العلماء اختار أنه في أثناء الدعاء إن كنت تدعو لرفع بلاء فيسن أن تجعل يديك كفك إلى الأرض، وفي طلب الرحمة أن ترفع كفيك إلى الأرض. وبعضهم قالوا يعني هو دعاء الله يعني في كل عادي ترفع يدك في دفع البلاء وفي غيره، وبعضهم كما ذكرت قالوا يسن ذلك والله أعلم. Ada namanya beda pendapat antara ulama mengenai doa ketika kita minta doa tolak bala. Sebagaimana disebutkan oleh sahibul kitab Bushrul Karim, ada sebagian ulama mengatakan kalau kita minta agar Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari bala, maka kita tangannya seperti ini, ke arah ke bawah. Tangannya seperti arah ke bawah. Ketika kita minta rahmat kepada Allah, tangannya ke atas. Tapi ada juga yang mengatakan sama. Ya, minta rahmat kepada Allah tangannya seperti ini, minta bala pun tangannya, minta dijauhkan dari bala pun tangannya seperti ini kata beliau. Jadi terserah, boleh antum amalkan karena ini pendapat para ulama kita. Wallahu a'lam kata beliau. Betul nanya. Ada lagi. Insyaallah itu tadi ada soal min ummahat insyaallah. Dari bapak-bapak العلماء في مسألة واحدة يحرم الدعاء. Ulama mengatakan ada satu masalah yang diharamkan kita untuk berdoa. قال الله في سورة الأعراف ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. قال المفسرون المعتدين أي في الدعاء، وهو أن يدعي على من ظلمه فوق ما ظلمه. واحد أعطاه كف قال اللهم اقتله، هذا حرام. واحد آذاه بإيذاء بسيط قال اللهم انتقم منه، اللهم قالوا وأفضل الدعاء أن تقول اللهم خذ حقي منه فقط، اللهم خذ حقي منه فقط. Dan beliau mengatakan yang tidak baik doa itu satu aja. Ketika kita sebagaimana beliau sebutkan dalam surah Al-Araf tadi, artinya ketika kita dizalimi oleh seseorang, tidak boleh kita mendoakan yang lebih. Kalau dia hanya menampar kita, jangan sampai kita ya Allah habiskan ini ya Allah, matikan orang ini ya Allah dan sebagainya. Tidak boleh seperti itu. Artinya kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang menzalimi kita minta sesuai dengan kezaliman yang dilakukan olehnya. Jangan minta namanya lebih dari itu dilarang secara agama syariat. Kalau tidak kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala balas namanya keburukan yang dilakukan kepada kita seperti yang ia lakukan, atau berdoanya serahkan sama Allah Subhanahu wa taala namanya untuk membalas seorang yang menzalimi kita tersebut. Allah alam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan doa yang tadi disampaikan bahwa ada etika dalam berdoa gitu ya. Dan salah satunya tadi kan doa yang dikabulkan adalah doa orang tua gitu ya. Nah, yang ingin kami tanyakan, kadang-kadang orang berucap bahwa ucapan itu adalah doa. Artinya tidak berdoa secara khusus sebagaimana kita yang habis sholat gitu ya. Ucapan itu adalah doa. Nah, orang tua, mohon maaf, kadang-kadang kalau lihat anaknya, kalau bahasa Banjarnya mucil gitu kan, kadang-kadang lalu ngomel macam-macam. Dikatakan macam-macam lah, bungul dan sebagainya, dan itu adalah doa gitu kan. Nah, ini kan terkait dengan doa kan tidak ada etika doanya tadi ya Bib ya. Terus tapi ternyata kadang-kadang doa orang tua itu kan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kan, diaminkan oleh malaikat gitu kan. Doa yang baik atau doa yang jelek sekalipun gitu kan. Nah, yang ingin kita tanyakan, yang kita pertegas tadi kan, ini kan secara etika tidak bersolawat baik di awal di akhir tadi kan, tapi langsung ngomel macam-macam gitu kan, anaknya dibilang macam-macam, ternyata itu dikabulkan Allah gitu kan. Ini bagaimana kita menyikapi itu, apakah ini termasuk doa juga gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lakin hada mungkin kalam bas. Al kalam kada hada yani doa mustajab dijabul. Ya anna hada kalam mungkin masih salah qablu wala salah. Ini yani wastu wala salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam fi akhir. النبي صلى الله عليه وسلم حذر بالخصوص من دعوة الوالد على ولده. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya mengingatkan kita jangan sampai kita secara khusus jangan sampai kita mendoakan anak kita yang tidak baik. Sebagaimana beliau tadi menyampaikan doa seorang tua itu ayah begitu juga muda itu namanya dikabulkan oleh Allah secara mutlak. Secara khusus jika orang tuanya soleh dan anaknya namanya tidak soleh atau ahli maksiat. Dan Rasulullah SAW mengarahkan kita untuk kita menahan diri kita ketika namanya kita mendoakan anak kita namanya dari doa yang tidak baik menjadi doa yang baik. Kita mendoakan yang baik, kalau kita pun berdoa itu berdoakan yang baik untuk anak kita, jangan doakan yang tidak baik. Yang paling bahaya yang beliau mengatakan artinya doa itu akan dikabulkan oleh Allah walaupun doa itu tidak memiliki syarat-syaratnya. Tidak pakai namanya bukan untuk ABC, tidak pakai selawat dan sebagainya. Tidak ada syarat-syaratnya, itu doa orang tua, begitu juga doa orang yang dizalimi. Itu walaupun hanya kalimat kata-kata, walaupun tidak diawali dengan salawat, itu dengan salawat, walaupun orang itu tidak makan yang halal dan sebagainya, itu paling bahaya, takutnya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga doa orang yang dizalimi. Allahu a'lam. Maka beliau tadi dalam ceramah beliau tadi mengatakan jangan sampai nanti orang tua menyesal melihat anaknya tambah mucil, melihat anaknya tambah bandel. Kenapa? Salah dia doanya, Bang. Dia mendoakan yang tidak baik sama anaknya. Harusnya doakan beli hidayat. Walaupun beliau tadi ngomong doakan hidayat. Atau kalau dia kesal tadi beliau tadi mengarahkan, mudah ayahmu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kenapa? Karena doanya kabul. Mudahan ayahmu dimasukkan sebabmu ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang tadi beliau sampaikan. Kalau kita namanya marah kepada anak kita dan keluar kalimat kalau bisa seperti itu. Wallahu a'lam. Oke, apa kita baca selawat kamilah dulu ya, karena di dalamnya ada doa. Mudah-mudahan semua hajat kita sampai insyaallah. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله صحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما
على سيدنا محمد الذي تنهل به القد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن خواتمه وإساس الغمام بشير الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد تنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن خواتم وسوس غمام بشير الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن خواتم غمام وجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج تنال به الرغائب وحسن الخواتم وشز الغمام وجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم وشز الغمام وجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويسسغ الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا رحم الله والمساكين يا ذا القوة المتين. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك يا حي يا قيوم بجاه الحبيب العظيم اللهم صل وسلم على حبيبك المعصوم صلى الله عليه وعلى آله في الأولين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله في الآخرين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله في كل وقت وآن وحين. اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا. اللهم إنا نسألك صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل ورزقا واسعا لا تعذبنا عليه. اللهم كما وفقت فاقبل. اللهم كما وفقت فاقبل. اللهم لا تحرم. اللهم إنك أعطيتنا الإسلام ولن نسألك ولا تحرمنا الجنة ونحن نسألك يا أرحم الراحمين. استجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا. استجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا. استجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا. ارزقنا الصدق والإخلاص والقبول في جميع ما نعمل ونفعل ونعتقد به ونقول بجاه سيد رسول. بركة هذا المجلس وما حصل فيه وما ابتلي فيه وما عمل فيه. نسألك يا رب أن تفرج عن أهلنا المسلمين في فلسطين. اللهم فرج عنهم فرجا عاجلا. اللهم فرج عنهم فرجا عاجلا. اللهم عليك بأئمة الكفر. اللهم عليك بأئمة الكفر. اللهم عليك بالكفر وأهله. اللهم أقر عين حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم بنصر مكين وتمكين مكين يسر به قلب الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسم ساعة في الرزق توبة قبل الموت شهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمان عذاب ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم يا كريم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Salat kita salat sama beliau ya berjamaah ya. Salli ya Syekh. Duha waktu duha wal isya wal jamaah.